जिस मौजू के साथ आए हैं वो है रिमांड। रिमांड की कितनी टाइप्स होती हैं, किन कंडीशंस पे कोर्ट रिमांड देता है, और अगर रिमांड नहीं मिल रहा तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिमांड। रिमांड होता है जब भी किसी मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो उस मुलजिम को मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटों के अंदर पेश करती है। उसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से कस्टडी मांगती है, जो चीज़ रिमांड कहलाती है। अब कानून में कितने दिनों का रिमांड लिखा गया है कि कितने दिनों का अब जिस जो रिमांड की चीज़, रिमांड का जो पॉइंट है, इसको कानून में 61 सीआरपीसी में ज़ाब्ता फौजदारी में डिस्कस किया गया है। तो उसका भी आपको मैं लिंक यहाँ दे देता हूँ। तो उसके अंदर अब रिमांड क्या है। रिमांड बेसिकली ये है कि जब भी कोई मुलजिम है, नामजद हुआ है, जैसे भी पुलिस रेड करती है उसके बाद मुलजिम बरामद होता है तो उसको कस्टडी में ले लेती है और 24 आवर्स के अंदर उसने उस मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। फिर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करने के बाद पुलिस उसका बताती है कि मैंने फलाने जुर्म में इस बंदे को पकड़ा है, तो हमें इसका फिजिकल रिमांड चाहिए, जिस्मानी रिमांड भी जिसे आपने सुना होगा कि जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि हम तफ्तीश कर सकें। तो पुलिस उसका जिस्मानी रिमांड डिमांड करती है कोर्ट से। तो कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उसको जिस्मानी रिमांड ग्रांट कर देते हैं इंक्वायरी के लिए। ये प्रोसीडिंग होती है जिस्मानी रिमांड की। अब ये चीज़ आ जाती है कि रिमांड कितने दिनों का हो सकता है। रिमांड टोटल 15 दिनों का होता है। तो जिस दिन वो मुलजिम पकड़ा गया है ना, उस दिन भी वो थाने में ही होता है, इसलिए वो जो 24 आवर्स का जो पीरियड है जिसमें उसने पुलिस ने मुलजिम को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है, वो भी उसमें काउंट होता है। एक दिन वो हो गया और 14 दिन मजीद जो है ना मजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर सवाल उठता है कि 15 दिन गुजर गए, मतलब कि एक वो दिन और 14 दिन वो रिमांड कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर क्या पुलिस रिमांड की डिमांड कर सकती है? नहीं, पुलिस उसके बाद रिमांड डिमांड नहीं कर सकती। कोर्ट उसको हर पेशी पे जो रिमांड होता है ना, रिमांड हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड का लिए दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम 15 दिन है। लेकिन उसके अंदर जो कोर्ट है ना, वो फर्स्ट डे के लिए मजिस्ट्रेट उसको 2 दिनों का रिमांड देगा, फिर 4 दिनों का भी दे सकता है। इस तरह शॉर्ट टर्म्स में उसको रिमांड देगा, इस तरह वो उसके 14 दिन पूरे करेगा। तो अब हर पेशी पे जब भी मुलजिम को अदालत में, जब भी उसका रिमांड ख़त्म होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर जब दोबारा रिमांड मांगता है तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो फाइल को चेकआउट करता है, चालान देखता है कि अब आपने इसमें क्या प्रोसीडिंग की है। जो 2 दिन का आपने मुझसे उस मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मांगा था, तो उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कहता है कि आप किसी भी बंदे को बेजा कस्टडी में या डिटेंशन में नहीं रख सकते। ये उसका राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, तो उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी अदालत के सामने उसको पेश किया जाएगा तो पहले मजिस्ट्रेट उससे ये सवाल करेगा कि आपने इतने दिनों का रिमांड मांगा था, तो उसमें आपने क्या प्रोसीडिंग की है, क्या इंक्वायरीज हो चुकी हैं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो मुख्तलिफ इसके कॉजेज बताते हैं कि जी हमने इसमें ये किया है, तफ्तीश चल रही है, रिकवरी हो चुकी है, एक चीज़ रिकवर हो गई है, एक की हमें फिर उम्मीद है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर वो चीज़ अगर दोबारा चाहें तो दोबारा मज़ीद रिमांड मिल सकता है, लेकिन 15 दिनों से ज़्यादा रिमांड नहीं हो सकता। अब 15 दिन गुजर गए हैं, रिमांड टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा? अब जो है कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहेगी कि आपने जो इनकम्प्लीट चालान बनाया है ना, चलें आपसे अभी इंक्वायरी नहीं कंप्लीट हुई, नहीं कंप्लीट आपका चालान, तो आप इनकम्प्लीट चालान जो है ना वो कोर्ट के अंदर पेश कर दें और उस बंदे को जुडिशियल कर दिया जाएगा। चलें अब जुडिशियल के लफ्ज़ को सुनते हैं, हम जुडिशियल की तरफ आ जाते हैं कि जुडिशियल क्या है। बेसिकली रिमांड्स की 2 टाइप्स हैं, फिजिकल एंड जुडिशियल रिमांड। फिजिकल रिमांड वो है जिसके अंदर पुलिस इंक्वायरी करती है, बंदे को थाने में रखा जाता है, तो जिस्मानी रिमांड उसकी कस्टडी में होता है।
اس کے بعد جب وہ فزیکل ریمانڈ اس کا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اب اسے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا جائے، جوڈیشل کر دیا جائے، تو اس کو جیل میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ. اب اس کے بعد جو ایک چیز آتی ہے کہ کیا پروسیڈنگز ہو گئی جب بھی کسی ملزم کو اس کے آگے مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز جو آتی ہے کہ جو 63 CRPC کہتا ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی دن اس کو ڈسچارج کر دے، ملزم کو ڈسچارج کر دے گا. جو اس کے بعد 167 CRPC کہتی ہے کہ جی مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو پولیس والوں کو بیان ہے، پولیس والے جو کہتے ہیں آگے کہ ہمیں یہ چیزیں اس سے برآمد ہو چکی ہیں، ہمیں مزید درکار ہے، تو اس کو مزید ریمانڈ دے سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مجسٹریٹ ہے وہ خود بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے 190 CRPC کے تحت. اسی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 190 CRPC کے تحت وہ سیشن جج کو بھی یہ چیز ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ آپ اس کو ٹیک اوور کریں. اب ریمانڈ کیا ریمانڈ کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ریمانڈ میں بیسک اس کی کنڈیشن یہ ہے، اس وجہ سے ریمانڈ لیا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کی جو پریزنس ہے نا، ہمیں شک ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بعد میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا، اشتہاری ہو جائے گا، ابسکونڈنس ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ملزم کو اس کی پریزنس کو نیسیسری بنانے کے لیے اسے ریمانڈ میں رکھا جاتا ہے. پھر جو تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اگر جو ملزم ہے وہ اب اس ریمانڈ کے دوران کنفیشن کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر اس کا ریمانڈ فزیکل ریمانڈ ختم ہو جائے گا، اسے جوڈیشل کر دیا جائے گا، جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لیکن یہ ایکسٹرا اس کنفیشن کی کوئی قانونی نظر میں اہمیت نہیں ہوتی. اب ایک ریمانڈ کا پوائنٹ تھوڑا سا ایسے بھی ہے کہ جب تک ایک ملزم فزیکل ریمانڈ میں پولیس اسٹیشن میں ہے تب تک اس ملزم کے لیے آپ درخواست ضمانت نہیں دائر کر سکتے، نہ پوسٹ ریسٹ بیل آپ نہیں ضمانت کر سکتے جب تک وہ فزیکل ریمانڈ میں. جیسے ہی وہ جوڈیشل ریمانڈ میں جائے گا تب ہی آپ اس کی درخواست ضمانت دائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ فیمیل جو ہیں ان کا یہ ریمانڈ کا پروسیجر کیا ہے. اس کی تھوڑی سی ہمارا جیسے اسلامی لا ہے ہمارے ملک میں، تو تھوڑا سا فیمیل کو پردے کے حساب سے بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ فیمیل کو صرف 2-3 ہی کنڈیشنز میں جو ہے نا، وہ بھی اسٹرکٹ کنڈیشن میں، کہ یا تو اس نے قتل کوئی کر دیا ہے یا وہ ڈکیتی میں ملوث ہے اور اس کے کہہ لو ماسٹر مائنڈ ہے واٹس ایور، تو تب ہی کورٹ اس کو ریمانڈ گرانٹ کرتی ہے. فیمیل کا ریمانڈ گرانٹ ہوتا ہے. اب جب بھی فیمیل کا ریمانڈ گرانٹ ہوگا تو اس کے کچھ شرائط ہیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ فیمیل پولیس آفیسر جائے گی. جب اس کی تھانے میں اس کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوگی تب بھی فیمیل آفیسر اس کے ساتھ ہوگی. اور ایک اور چیز کہ جو فیمیل ہے اس کو رات کو تھانے میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ باتیں تھی ریمانڈ کے متعلق. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.